Oh, sweet! Tagariyak lang, I'm diving na. Hardin, you share with Kuapay lang. What? With Hardin. With hands up ng kulandeta. Share is caring. Nakaw, mahina ang signal ko mga kaibigan. Ano ba yan? My God. Welcome, Linma. Thank you very much for visiting my live. I will give you a moderator. All right, thank you. Welcome, Linma. Thank you very much for visiting. My signal is not so good. I will visit your channel, Linma. Linma. Hello, Aksaya family. How are you, my friend Aksaya? I'm here, Linma. Thank you for the thumbs up, my friend. You're next, my friend. Akshaya family. Linma, you're here. Playing your video cooking sinigang. Saglitang luto. How advanced is your milk? Actually, our normal. Cooking sinigang, Linma. Thank you, my friend. Mr. Madayag will play your video, Aksaya. Do you have a new upload? You can pin your upload. You can drop your link. Hello, Dilshad. Dilshad, hello, good evening. Aksaya, Mr. Madayag will play your video, alright? Dilshad, thank you, Dilshad. Jay Melita Madayag will play your video. They are all my supporters. If you want to drop your link, it's free. Opo, sis Linma, dating dikit, playing po your 8 minutes video na cooking sinigang. Saglitang luto, wag nang maghanap ng wala. Ang ganda. Salamat sa mga tamsak dyan, guys.
Alright, Dilsod. Hi, Melita Mayag will play your video. The one you drop. I will put in a pin. I will pin it. Alright. I'm in your channel now. You only have 2 videos, Dilsod. You only have 2 videos. Alright, I'm in your video. Playing pa rin si Slim. Akshaya, still there, my friend. Playing your video, Akshaya. The travel vlogs. 9 and 39 minutes. 9 minutes. You upload more. Dilsod, you upload more. It is better if you upload longer one. Playing your video, Akshaya family. The one you uploaded 8 days ago with 24 videos and 12 likes. So, it's gonna be 13 like from me. And so with you, Dilsod, thank you my friend for visiting my live, Dilsod. I'm gonna give you banana. $37 like done. Alright, banana for you, Dilsod, and also to you, Aksaha. Still playing, Linma, my friend. Hello, Sis Tinang. Hello. Thank you so much. Thank you, Sis Tinang. You're so nice to me. Thank you, my friend. To play kita. Salamat, Sis Tinang. Salamat. Dilsod, I played your 2 videos already. You upload more, my friend. You upload more. Thank you, thank you. Kuya Elmar, alam ko ikaw yan. Thank you so much, Kuya. Salamat po, Kuya, sa pagtamsak, sa pagpunta. Super Tinang. Next ka po. Still playing, Linma. 8 minutes to. Still playing, Akshaya. 9 minutes, your video still playing. Sis Tinang. Mag-replay po ako ng video nyo. Sign of my thank you. This one, Sis Tinang, stir fry red heads with Spanish leaves. 13 minutes. Sis Tinang, 13 minutes. Sunod po si Kuya Elmer.
Nasa harang ako, Sis Tina. Naku, mahina ang signal ko. Pangit ko na. Ay, hindi, okay siya. Kasi naka-mobile data. Still playing, Akshaya. Hi, Kuya Joel. Thank you so much. Kuya Elmer, thank you mga idol. Thank you so much. At nandiyan kayo, thank you so much. Meron ka ng jacket, Kuya. Salamat. At matatapos na si Linma. Next na si Kuya Elmer and then si Kuya Joel. Yes, super. Hi, Ribas! Thank you, Ribas. Salamat. Magpa-play ako ng mga video niyo dyan and lahat na nang nagdalaw sa aking live. Patatapos na po ang video nyo. Linma, sis Linma. Sinigang. 8 minutes po yun. 8 minutes. Aksalaha, still playing your video. 9 and 38 minutes. Pati si Sistinang, yung 13 minutes niyang stir fry red heads. Oh, nasa harang ako, Sistinang. Mahaba ang harang mo. Yung isang harang, unang harang, nasa 3 minutes siya. Aksaya, still playing. With one banana movement. Kuya Joel, thank you so much, Kuya. Ayan, tapos na si Linma. Next si Kuya Elmer. Kumang dito i-charge da. Battery. Tayo cellphone ko. Kadarang yanan? 92%. Na? 92. Kuya Elmer, nandito po ako. You can, Akshay, you can connect with Elmer Ugay, Kuya Joel, Super Tinang. They are all good friends. They are so nice. They can help you also with your banana and your watch hour. Akshaya. And so Dilshod. Kuya Joel, nandito ako sa video mo, Kuya. Playing your late upload, Milo Tinapay, Gamot 700. Kuya Elmer. Sis Ernest, thank you. Thank you. Good evening, sis. Sis Ernest, thank you so much, sis. May atid, Mang? Sa umang kaya makita nagbabati tamot. Ay, baka na lidon mo. Dati password na? 0727. 727. Data, dapat naka-high. Nakasisingap. Uy, masakit lang ang mata. Naglabos mo ni pangasan. Ay, nikat na. Daldaludok.
Ipay natin message si Mugtan mang. Hello. Ay, Jamie, Miss Jamie Baliena. Oh, Princess of Wales ako noong dalaga. Baliena yun, sister. Kuya Elmer. Welcome, Kuya Elmer. Lahat ng nagpupunta, piniplay ko. Si Dam Bunso. Yeah. Nagagay. Plus one dikit, Kuya Elma. Bell all. Yan. Mama, Uy, ang haba ng harang. Another 1 minute kay talay, Sinang. Ha? titatak tao, 609, Oh. 93. Abda. Uy. 6 million pa nga eh. 6 million. Kita. Ayan, nagsimula na si Stinang. Yes, kuya. Yes, thank you. Miss Ernest, thank you. Sisi Kuy. Nga, Imol. What's that, Imol? Saan na yung damit mo? Magtan. Hindi ko mga alagad ko, oh. Oh, playing ng 13 minutes si Miss Tinang. And then, Aksha family. 9 minutes. Hello, Survivor Grandma. Hello, the Survivor Grandma. May son. Pin natin si Survivor Grandma. I-play natin yan, Survivor Grandma. Full watch na si Kuya. Alright, next po si Kuya Joe, and then si Rivas. ipunggok mo man dati na ko. Yun, ma'am. Barangay Secretary, Barangay Sec. Okay, saka nakasidyo na gusto.
BRGY Latan. Turno buong barangay. Ayun, BR1. Sigan ginagan na. Nagkapo yung Hawaii. Ay, sa ti barangay secretary Latan. Mm-mm. Apa di dati na pandi munisipyo. Napan secretary napan ti DepEd. Di treasurer Barangay nga ako secretary. napan di Canada. Kuya Joel. Thank you sa 7th like, Kuya Joel. Ay, saan ba dito si Kuya Joel? Ito. 4,000. Di dyan aramid ti report nan. Limang. Di dyan barangay secretary. Di ti Kuya report. Joel. I-report dati DLIG di dyan. 79 to 80, 84 to 85. Ay, dagi senior. Ay, mayapa. Gusto. Steak. Steak. Nanamaya ko na lang. I-copy for this back ko lang. I-recompute mo. Sis Ernest, Sis Grandma, next po kayo dito sa aking pag-play. Oh, matatapos na si Akshaya. Datay sapin mo nga pisangan nga kasgayan. Sis Ernest, magpe-play sa iyo si Mr. Madayag. Ang kakitaan ta ko ha. Simpa Mr. Madayag ang magpe-play po sa iyo. sayang. Tapos ididikit ko sa iyo ito. Channel ni Mr. Yan, Sis Ernest, kaso lang tinamad na i-grow. Kasi busy siya sa pag-a-apply niya. Gusto daw niya mag-OFW. Sabi ko, ayoko na sana umalis. Sis Ernest, playing latest video, playing my new toys speed. Push, try, what level we reach. 13 minutes. Sis Ernest, 13 minutes. Wow, nasa harang ako, Sis Ernest. Ay, ang ganda ng crabs. Crabs si Kuya. Kuya Joel, nandito ako sa crabs mo. Crabbing. Sis Ernest, nasa harang pa po ako. Na first harang ito. 2 minutes na first harang. Actually, matatapos na ang video. Ay, actually ha? Are you still there? Still playing si Tina. Masyadong mabagal ang wifi ko ngayon. Susunod po kayo, my grandma. Thank you sa 7th like. Sensya na kayo pumunta kasi si grandma, ay si mother Tiger nagpa-phone book ng kanyang new contact. Nahiya ako sa kanya, baka sabihin nakikichat-chat na naman ako. Kuya Joel, may dikit po isa dito. Masaharang pa rin, Sis Ernest. Thank you so much po sa lahat na nandyan. Maraming salamat po. Opo, Survivor Grandma. Next po, ikaw. Sis Grandma, ang magpi-play ng video sa'yo, si Jaimelita.
Siya po ang magpi-play ng video nyo, sis Grandma. Yung drinap nyo pong link kanina. Ayan. Nandito po. Nandito po siya. Yung dalawang phone kasi sa loob hindi makakapagbakas kaya ginawa. Second harang na ako si Sir mo. Traveling Tansa to Solana, Cagayan. My sister's staycation house. Wow, sa Cagayan. Tansa, galing na nakapunta na ako sa Tansa. Sa EPSA po ako nag-work. Sa labas ng EPSA po ako nag-work sa SGB noong 2003 hanggang 2009. Nakakapunta po kami sa Tansa. Maganda na po siguro ang Tansa ngayon. Baka city na siya. Bonton Bridge. Nandito ako sa Bonton Bridge. Sis Grandma. Stir fry redhead. Still playing. Nagpa-play na. Sis Super Tina. Sa harang pa rin. Sis, mahaba-haba ang harang ni Sis Ernet. Alright, Kuya Joel, done po ako sa video nyo, naghaharang. Yan, nag-iwan ako ng hello, Grace LDTV, hello, thank you so much. Naimbag harabi imot kabsat. Ay, from Greece with love. Taga saan ka nga? Parte ti Kailukan niya, Kailukanuan, kabsat Grace. Dito yak abra. Kaya abra kadabra aktata. Kuya Joel, done your video. Hi, Mike Tina. Hello. Mike Tina, you can connect with each other. Mike Tina. The survivor grandma, Mike Tina, she is very supportive. Ay, abra ka. Dito'y kami lagangilang. Lagangilang kami. Mike Tina, you can connect with my visitors, my friends. They are all supportive. Didikit ko po itong isang channel, Kuya Joel. Sis Tinang, hello! Sis Tinang, tignan ko yung video mo kung nakailan na. Naka 2 minutes na ako sa 13 minutes. Pasensya na, mabagal ang wifi. Itong gamit ko ngayon, naka-data lang yan. Mas maganda pa nga ang data. Yan. Survivor grandma, traveling, still traveling. Nandito po sa traveling Tansa to Solana. Yan, bakante is itong aking isang plate. Saan ka ano dyan kanina? Grace LDTV sa Marunukan Kabsat. Ipi-play kan. Ay, taga-assist. Jaya kag-work tatakabsat. Jaya admin. At taga-kimpal kagayam. Nagsayangan kami. Dito'y tagudtod. Malabsan. Asidag lang di-assist. Nabayag kag, na matagal ka nang nag-YouTuber. Siguro kabsat. Nasa 6.68,000 subscribers ka na. With 559 videos. Sis Grace. I-play ko ito'y latest upload mo, Beautiful Nature, Placha, Kifisha, 6.15 minutes. Ito, kabsat. Playing.
Mayroon siyang 36 like and 40 views. 7 hours ago uploaded kabsat. Si Stina, grabe ang dami pong harang. Ay, grabe Harang ulit, nasa gitna. Nasa Bonton Bridge pa rin tayo. My grandma. Mrs. Ernet. Playing my toys. Speed. Push tray. Try what level we reach. Maganda yan, no? Pop it. Pop it, pop it. Ay, ni Justune! Won! Favorite ko day dyan, nga. Kadwa. Ni Justune. Ayun, tayo regards kung tuman na road. Big time magay ni Justune. Taga Gristoy, kuana, Antina. Amuyo, ni Justune won. Ni Justune, Kabsat Grace, managbabain idi. Siya kiniti disbursing officer dag, paspasweldo, kasiyay. Tapos, nakita di payroll na, apay Justune. Kininterview nga rod, graduate gayam. Kat apay nga rod mati, sweldom kat kasla labor ko na. So ngamin kanot available nga pundo. Uri kata, tulungan ka kini Apo Presidente. Kasi tugobraan na kabsat kat pang clerk, pang office. Idi adda opportunity kini Apo Presidente mi kinapatang ko apay sir. Ti adda empleyado tayo nga nagagat. Tapos ag clerk all around pa kastoy mo't lati sweldo na mabalintay ko mga sir kwa. Ipantay-tay ko mga kadagijay clerk ko na sweldo. Bagam to nga rod kini director nan tay increasean nan ko na ay so day jay na increasean ni Justone ko na ta ubing mangam siya. Graduate so nga rod nasayangan nakta ti sweldo na mo laangon ko nabababapay mo ngam sweldo tikwan ti utilitin kaputat inananusan na ta isu kami ta available idi nga pundo nga item tatan medyo nabayag mo basit nakita so dijay in pinapatang ko na po Presidente na-prove na nga sigod kasi kalugaran na po Presidente mi taga Bukay mo lang ni Apo President ni Presidente Assis. Kung nakarod ka, inka mag-take ka ng civil service para ma-permanente ka kasi ang daming opening ngayon natin. Dito sa amin, ang daming opening sa Assis. Mga non-teaching personnel. Kaso, hindi makaka-permanente kung wala siyang civil service eligibility. Kaya sabi ko, gina-encourage ko siyang mag-take ng exam. Sana nagpunta kasi exam kanina ng civil service sa Bangged lang. Sis Ernet, still pa rin nandito. Naka 4.32 minutes na ako sa 13 minutes video mo. Aksaya. Done na rin si Aksaya. Bonton Bridge pa rin tayo. Sis Grace. Naka 4 minutes na ako sa 6 minutes video mo. Siyak nagpaaral kanya na. Aywan. Ay lako, thankful. Din pala nga talaan di tamanang. Baka ubing kapengon siya. Alaam ditan madimot lang ka ag-exam ito, madim ma-permanente ngamin ti government ngamin dapat makaruwar ka ti civil service mo tapno ag-exam ka tapno ma-permanente luklukot nga road yam among mama just unit girlfriend mo mabait kaangawa ngamin ni Suna nasingpot ngamin kanyak so nga
Asjan. Aywan, ay alay, bagaktuman nga kanya na namit ko ni Antim, Jestone, ko naktuman. Ay, narigat work ti lalaki dita. Ibagbaga, sinasabi ko nga ate, bagbagak, ag-take ka ti civil service, na mapermanente ka, kung kuna. Kaya't dangi permanente ka, so awan ti civil service na. Ay, kasi lang kayo, nasingpo di jay. At least ako nakaginawa mo ton ta, amom ti sweldonan, kapantay ti clerken. Ti government ngamin, urang ka nga permanente, ipantay dat ti sweldom kada giti permanent. Laeng, depende ti item ngem. So na lang awan benefits na. Awan ti GSIS na, kada PhilHealth na. So that tagbayad, dagiti job order, dagiti job order. Naka 6.41 minutes na ako. Sis Ernest. Tina. Oh, nakakalahati na rin ako sa iyo. Ganon din si Traveling to Solana, si Grandma. Ay, secret. Baka masuron. Hello, Swain Vlog. Hello, Swain. Thank you for dropping by, Swain. Thank you. Thank you, Sisi. No, ibaga kanyam, sis Grace. Baka masuron. Hamot niya kasi kakalakihan na. At least, home base. Malaki na yun dito sa home base. Kumpara sa iba, yung sahod niya, pero hindi ganun kalakihan. Yes, Sis Tinang, ang congrats Sis Tinang, ang dami-daming harang nung video mo. Start, tapos nasa gitna ng video may harang din. May harang pa rin. Magbabakas na lang po ako. Sis Ernest, ganun din po sa iyo. Nakakalahati na sis sa 13 minutes video. Naka 8 minutes na pala ako sa iyo. 13 minutes. Swain Vlog, you're next. Kay Sis Grace. Ayan, natapos si Sis Grace. Dumlot mo. Hindi, magbabakas tayo, tas ididikit ko itong naulit, naulit. Kaya ulit. Naulit nga rin, nalpas gaya mo, tas nag-plate man. Kanti dumunan, manan. Ayan, nagbakas na ako sis Grace. Swain Vlog, you're next. Baludok pa dito yung cellphone mo Bansi? Bulod ni. Baludok pa. Pag-play to pa. Swain Vlog, nandito ako Swain Vlog sa iyong video. Unboxing. Like and Ito, latest upload mo one day ago. Unboxing Hennessy. Hennessy. Yan, Swain Vlog, Hennessy. San mo bagbaga? Apay Kevin, madida kay tibaga? O di ba nakagatang pa ti baro nga motor na nasingpot di ka anakam ni Justune. Nasingpot. Nakagagagat pa. Magusgustuhan ni Jay Asis. Saan na kami magbaga? Anya kasi kadakkel, piman ngem. May mayaten ang jesweldo na jay. Ngem na may mailata ko mano permanente at ado ti benefits. Nag-bonus pa ngamin. Permanente. Magbabakas na lang ko sa mga videos nyo, my sisters.
Ernest, Super Tinang, The Grandma, and Sis Grace, and so with Swin Vlog. Didikit ko rin yung mga ninja ko. Yung mga si Mr. Madayag, sa husband ko yun. Gusto niya din kaso wala siyang time mag-grow yung channel na. Niluman na niyo. Huwag nga rin, kakaasi mo ngamin. Kawawa kasi din siya kung wala siyang service. Malayo daw ang bahay nila. Naka 11 minutes na ako, Sis Ernet. Si Sis Tinang kaya. Nakakalahati na rin. Sis Tinang. Mahaba kasi yung ads mo kanina, Sis Tinang, kaya nasa 6 minutes pa lang yung natatapos. Swain Vlog, still playing, my friend, my sis. Baby Bell all ko to. Unboxing Hennessy. May pang fifth tamsak po ako. Babakasan ko na, baka malimutan. Alright, Swain Vlog. Niluman na mayo. Pasok katam to. Pasok katam to. Damot barbaro motornan. Nakita. Ada barbaro. Kakaasi gamin kung wala siyang service. Oo. Pero favorite siya ng director niya, si Justin. Kasi mabait. Nasa harang ko si Swain. Ayan, done na. Sino pa po nandyan para ma-play ko kayo lahat? Nada-NMAX na. Nagkagarod. Hindi ko day dyan. Nagka-NMAX. Hindi adan na nga to ba si Tiseldo na. Dati gamin, laborer mo gamin Tiseldo na. Bagta nakita. Swain Vlog, another video. Ito, amazing lovely fishes. 2 minutes. Amazing lovely fishes. Sorry, hindi ko pwede daw ipakita ng matagal kasi ang mga video nyo marireuse daw, sabi nung nag-advise sa akin. Bale, may bakas na makikita din nyo naman kung na fully watch ko siya. Ayan, matatapos na sis Ernest. Magbabakas na ako dito. Ayan. Bell all ko na lang, sis Ernest. Tapos na with harang. Uy, grabe si Sis Tina mo. After may 3 minutes ulit haran, sis. Tuwang-tuwa si Uncle Whitey nito, stir fry redheads mo. 3 minutes ulit. Abi nagluko ni Justunin. Di nakayat isa kay NMAX na tamaplat ka no, nalukmeg ko ay sos. Jojo ka nakaday jay. Nga mom, kulkulita kaday ada ipagpakita dakat dente guard nga di cellphone na. Uy, natalgyapak. Uy, chicks. Kunak pakita mamut kanya ta chicks mo. Kunak ada ada crush na nga teacher di assist. Mabaimot pa nagaram. Hanga taga Abra, taga Mountain Province dayjay napintas. Mabaimot. Paduda ka nung kakaribal. Nasa harang pa rin Sis Tinang yung video mo.
Traveling to Tansa. Naka 1 minute na ako. Wo, nada-ar-armon na nga. Ada crush na ka nga maestra. Ngam dya mo, baka da girlfriend na day ka na kam. Swain Vlog, andyan ka pa ba? Pangatlong video mo ito, cute kitty cat riding. Cute naman ng pusa ni Swain. Ayan, full watch na Aksaya. Plus sa banana dito. Agbaak, patsyem. Agbaak aya day jay patsyem mat ni Justuni. Sis Grace, ipi-play ka ni Mister. Si Mister naman magpe-play ng video mo, Sis Grace. Para ibang banana, para ibang sub naman. Welcome Kabsa, thank you mo Tadaka, nagtamsak ni, nakatena ko. Dumakat, talo lang, kasjay nga mo, okay lang. Anak pa lagamin monetize. Agpapa-aduak pa lang ti watch hour. 2.5 pa lang yung watch hour ko. Ay, dayto, ad-ado, araw ng palengke. Ito man, ad-ado nga minutes. Araw ng palengke ng mga prutas at gulay. Likey. 8.42 minutes. 6 days ago, Sis Grace. Nakasalang na siya. Sisters, thank you sa tamsak, sisters. Ito ang pinakabigatin ding YouTuber, si Sisters Lifestyle. Sis Grace, papakilala ko si Sisters. Baka hindi pa kayo friend. Sistinang, hello, si Sistinang din, ang daming, Sistinang, ang daming harang sa video mo. Nasa unahan, gitna, after 6 minutes, meron din ulit. Ay, salamat sisters ha. Thank you po, thank you po. Sana ma-reach ko na yung required watch hour. Matagal, mabagal, umusad. Natapos ko na si Sisters, ikaw naman sisters ang ipi-play ko. Si Sisters Lifestyle. Sisters, dalawa yung yung isa. May vlog, may kasamang vlog. Yung main channel ni Miss Tess. Tess Lifestyle Vlog. Ito. Yan. Tess Lifestyle Vlog. Meron kang gusto dito na video mo na nasa Baguio ka. Dito, Botanical Garden. Play ko sis. Botanical Garden. Nasa harang po, sisters, ang Botanical Garden mo. Tagal na ako din nakapunta doon. Si Sir Dong Edwin sis, wala na, retired na siya. Retired na noong 2022. Hindi na niya pinaabot ng 65, 60, nag-retire na. Nag-retire na siya.
Sis Grace, palengke. Araw ng palengke ng mga prutas. Playing pa rin sis. 8 minutes yan. Ay, opo. Kakatapos lang dito ng ulan sa amin, sis Tess. Katatapos as in. Kaya wala akong malakas na signal. Ang ginagamit ko dyan, sa pag-live data. Pero ang pinag-play ko, wifi. Pero mas malakas yan. Teacher mo siya dati si Sir Dong. Mabait si Sir Dong. Kasi nag-retire na siya. Si Ma'am Jessie nasa US na siya. Si Ma'am Jessie. Mababait daw yung mga yun na mga teachers. Salamat sisters. Nandito pa rin ako sa Botanical Garden. Ay, ang ganda na ng Botanical Garden. Yung nagpunta ako sa Baguio, hindi kami gumala. Hotel, tapos ano lang kami, hotel, seminar, and then SM. Ganun lang. Didikit ko na lang po sa iyo to, sisters. Ang aking isang India. Si Ma'am Jessie, mabait din daw si Ma'am Jessie. Magaling daw magluto yon si Ma'am Jessie. Nasa US na siya kasama nung anak niyang si Weng. Batch ko yun, si Weng. Nasa US na sila. Family. Ayan, matatapos na ang video ni Sis Tinang. Naka 8 minutes na ako sa 13 minutes. Mahaba-haba kasi ang dami kasing harang Sis Tinang, kaya hindi agad natapos. Ang ganda din naman ng palengke dito dyan sa Greece. Sis Grace. Mura lang ba mga prutas dyan sa Greece? Oo. Wala na si Uncle Laurie, teacher ko rin. Oo. Kinuha na. Yung anak niya kasing si Weng, si batch ko na si Rowena. Matagal na 'di ba nan sa US. Sana ganito ang mga palengke dito, malinis. Walang mga kalat sa mga tabi-tabi. Mura lang ba ang mga prutas dyan sa Greece? Meron akong pinsan dyan sa Greece. Tumanda na siya dyan, hindi na umuwi. Tagal na dyan sa Greece. Mahal pala ang bilihin. Ang saya lang bumili. Dami-daming apple. Mga peaches. Sabagay, mahal na rin dito sa atin. Sisters, playing pa rin yung botanical mo. Nag-enjoy talaga si Sisters. Ito siguro yung birthday mo, no, Sisters, celebration. Babakasan ko na. Baka malimutan ko. Saka kadal-dal ko. Bibel all ko na rin, Sisters. Ayan, nagbakas na ako sisters, pero matatapos na rin. 1 minute na lang. Aming prutas, adda dito'y santol, kay mito, ti awan sa lamagi. Ay, awan ti sa lamagi dita. Si Kuya Judy Duque. Duque ang pangalan ni pinsan. Judy Duque. Nagbablog din yan sa Facebook naman siya. Pinsan namin. Pinsang buo.
naka 8 minutes na ako kay Sis Tina. 2 minutes na rin po sa'yo, my grandma. Wan, ni Kuya Judy, tagalibtek, apam amumat ita. Magkatrabaho kay nga ta. Kasinsin ko, di Kuya Judy. Kaedad di kakabsat ko. Ubingak pa lang idi, nag-abroad di ta Greece. Tagalibtek, Dolores. Tagalibtek, Dolores si Kuya Judy. Judy Duque. Pinsang first cousin talaga siya sa mother side. Tagalibtek si Kuya Judy. Survivor grandma, nasa harang po ako. 2 harang. 1 out of 2 harang po, playing. When amamok so kinak alahas idi una na kwan suna. So kinak mahilig gayam tikwa jewelries ni Kuya Judy. Ni mother na, ni auntie Nena, tsaka ni mother ko magkapatid. Si Kuya Judy. Nasa pangalawang harang na po ako. Grandma. 1 minute harang ito. Ay, nasaan na si Sisters? Ay, tapos na Sisters. Fully watch. Isa po uli, Sisters. Ito naman. Sa good taste. Ito, lang siya good taste. Sisters, pangalawa. Asuki, naka-edit alahas. Mahilig pala si Kuya Judy sa alahas. Ididikit ko po ito sa'yo, Sis Grace. Ang channel ni Mister. Pang 56 tamsak bale. Plus bell all. Babakasan ko na, baka malipatag. Awan remembrance mo. Yes, Sisters, thank you so much. Thank you po, Sisters, sa pag-support po sa akin. Thank you so much. Babakasan ko na, Sis Grace. Maganda pag laptop pala kasi pwede kang mag-play ng dalawang search bar ang gamit ko, yung Internet Explorer yung isa, tapos yung isa Google Chrome. Claripin Bangkig. Baka amo ni Mister ko sis, aming naikama nga kidtoy nagsayangan. Taga Dolores Kabaruan Dolores kadina kami ti barangay ni Kuya Judy. Ituya ngami naikama nga nagrugi kami nga agistay ditoy nagsayangan 2011. Oy, nasa harang ako Sis Grace.
May harang noong papatapos na. 2 harang. Damagtokin nila kay ko. Claripin Bangkig. Sigurado, maamuna. Hi, Decor Dream! Hello, Decor Dream! Do you have a new upload video, my friend, Decor Dream? You may drop the link. Decor Dream, you may connect with Sis Grace LDTV and Sis Tess. Sigurado si Sis Tess, ano mo na yan, kasi nakikita kita sa live niya. You may connect with them, Decor Dream. Connect with Sis Grace LDTV, Sis Tess, Super Tinang, Ernest. They are good friends. They can help you with your watch hour also and can give you bananas. They are monetized channel already. Won, di kabaruan Dolores. Di kami ukyang. Decor Dream, alright, you have a drop link. I will visit the drop link later. Alright? You can connect with Sis Grace LDTV, Sisters Lifestyle, Super Tinang, Ernest channels. They can help you with your banana. They can help you with your watch hour because they are good friends. And with Survivor Grandma. You can connect with Survivor Grandma. Survivor Grandma, may harang po ako kanina. Naka 3 minutes na ako sa video nyo. Survivor Grandma. Lalo na si Sistina, ang favorite ni Uncle Whitey. Sunod-sunod ang harang niya. Sisters, andito pa rin ko sa Food Good Taste. Nung pumunta kasi kami dito sa Good Taste, sarado. Hindi kami taga-ukyang sino di jay? Won, taga-ukyang kidi. Baliena. So nga Baliena ti channel ko. Baliena kami di Balasang. The grandma, Tansa Tusulana, naka 3 minutes na po ako. Nakaharang na rin po ako, grandma, 2 harang. Sunod si Decor Dream. Decor Dream, I'm in your channel now. Decor Dream, have you connected with Sis Grace, the Survivor Grandma, and Tess Lifestyle? They are good friends too. Ma'am Tess, may harang po. Oh. May nakaharang. Iba-watch natin yan. Minsan nilalike ko pa tong harang eh. Wala siyang like button. Lalo na si Temo. Shop like a billionaire. Asidag lang. Adayo ukyang jelibtek. Medyo asidag lang. Mayat tatatidalan te. Maganda na yung daan doon. Cemented na. Mula Lagang Ilang hanggang doon sa Kayapa. Bacook. Cemented na. Maganda na. Maganda na ang daan. Thanks to Farm to Market Road project ng government. Homemade candle. Decor Dream, I'm in your channel playing the homemade candle. Nasa harang pa rin ako, Sis Grace. Ay, nagharang uli, oh. Patapos na pero nagharang. Antatan,
Maganda na ang daan doon. Super Tinang. Gustong gusto ni Uncle Whitey ito. Stir fry mo. Tinataran niya ng maraming harang. Sis Tinang. Babakasan ko na si Tinang. 3 minutes na lang naman. Matatapos na. Baka malimutan ko. Yan, nagbakas na ako si Tina. Ah, 1989. Nung year. Kailan ba nito? 2000 lang sila nagka-semento. Thank you, Decor Dream. You're connected with Survivor Grandma. Survivor Grandma. Please connect also with Decor Dream. He needs a banana and watch hour just like me. Decor Dream, connect also to Miss Tess and Sis Grace and Super Tinang. They are friends. They can give you bananas. They are monetized channel. A lockdown. Lockdown takta dita. They are good friends. Decor Dream. They can help you with your banana and with your watch hour. Nagpintasan ti Kwadjayon sis Grace. Nagpintasan ti Dalan di Jayon. Ay, nagharang ulit sis Grace. Hindi pa pala tapos yung harang nito. Nasa second harang. Decor Dream, playing yung homemade candle. Ah, nalpas lockdown nun. Decor Dream, you can connect with Tess Lifestyle. Tess Lifestyle is Tess Lifestyle Vlog. Wow, ning kagpa-share apaw napintas. Tata ako magpa-share ka jay Kaparkan Falls. Kaparkan Falls ang sikat ngayong tag-ulan sa may Tineg. Magkalapit lang sila. Kaso mahirap ang daan papunta ng Kaparkan. Yes, we always go to her live, right? Decor Dream, Tess Lifestyle, we always go to her live. Baka mag-live siya bukas. Decor Dream, also connect with Sis Grace, LGTV, Super Tinang, and the Grandma. October, ayawan ton naibos na di danunan. Ngam napintas di apaw. Napintas. Pintasan. Ay wow. Mayat-mat assist no agawit ka to October. Hanunay na pudot. Summer, grabe ang init dito. Masarap magbakasyon dito sa Abra pagka December, January, February. Wag lang summer, napakainit. Decor Dream there, Super Tinang 88 vlogs. Connect with her. He is very good friend. Just leave a comment, Decor Dream. She'll get back to you. If you connect with them, leave a comment, then they will return back. They will return. One October gamin nalpas to awan to unit danum na jay nandan to open nun. Ama ade ba bata bigat?
Wala. Sunday, hintay makinisa. First mass, 5 o'clock. Kaya you go and sleep na. You will go to mass 5 in the morning. Tomorrow, go to bed. Go. What? What nalpas na? In the seven? Di mo di bridge 1, di Don Mariano Marcos Bridge. Dinlag ko din yun. The third longest bridge in the Philippines. Maganda na rin yon sa Mudiit Bridge sa Don Mariano. Kaso lang, ang pangit lang doon pag gabi. Walang lights, madilim. Ang isa din sa pinakamagandang bridge dito ngayon sa Legacy Bridge ni Congressman sa La Paz. From La Paz connecting to Dolores to La Paz. Ang haba din yun. Kaya madali na lang pumunta ng Bangged from Lagangilang to La Paz, lalo na sa La Paz. Pumunta kami nasa 10 minutes na lang. Dati 1 hour or 45 minutes kasi iikot ka pa doon sa Bangged. Yes, Deco Dream. May harang uli. Nasa harang pa rin ako ulit. Sis Grace. Still playing yung homemade candle, Deco Dream. Malalapit na matapos kay Sis Tinang din. Yes, they will support you back, Deco Dream. If you support them, they support you back. They are monetized channel. They will support you back. They will give you bananas also. If you connect with them, just click the bell all button. So when they are in live streaming, you can be notified. That if you have time, you attend to their live stream. They will give you bananas. They are all supportive, my friends. Supportive friends. Decor Dream. Si Decor Dream ngamin kwa. Taga Indian sa Suna. Kanahin nagbirbirok ti Saba. Laging naghahanap ng saba, ng saging. Dito'y matan kat okay lang. Murag papatnag ka. Ang kalakot di ang makaisturbo ti karuba. Dito kasi may curfew ang video okay. Pag maingay. May curfew na. Wag mo lang paabutin ng 12 midnight. Yes, Deco Dream. You can attend their live stream so they can give you banana and watch hour. Wow, tapos na kay Super Tinang. Natapos ko din ang Oh, may harang ulit si Tinang. Nakaharang ulit, oh. Gustong-gusto ni 3 minutes yung harang mo, si Tinang. Gustong-gusto talaga ni Uncle Whitey ang iyong stir-fry redheads with Spanish leaf. 5 PM kayo. Siguro kwentuhan to the max. Inya nga parte mo diit. Ada friend ko DJ mo diit. Baka mamom ni Rhea. Picture mo lang dito assist. Wow, ang daming harang si Stina nga. Congratulations. Araw ng palengke. Oh, may arang ulit. Pangalawa pala ito. Dito sa dulo. Won, kasi ti banding mi paimut nagbabatch lalo na da agsangpot from abroad. Yun. Ang gusto naman nila kasi usually yung mga galing doon ay naman paistorbo yung family. Lalo na pag may matatanda na sa family nila. Kaya ang ginagawa doon sa resort,
Yun, sa resort. Jubilma Peria. Asi dagmat lang DJ Plaza ti mo di iti balay da Raya Ariota family. Batch din namin. Sis Ernet, nasa harang po ako sis. Nagpapaharang sa'yo si Uncle Whitey. Sis Ernet. Kakarubada. Won. Diba, di ti paggatangan ti Linadit, Abramiki, Taliedos, Miki. Sis Ernet, napunta na dito sa yung, pero mas gusto kong i-play yung ano mo, video kaysa live. Na-play ko na tong live mo nung isang araw. Sis Ernet, tapos na yung video mo sis Ernet, magpo-play ako ulit. Nakaro kayo nagigidda nagawid dun. Talaga ay, sulitan nyo. Sisters, another one sisters. Ito. Gusto ko yung mahaba. Ito, just enjoy the boating. Takpay na pada. Di ko pa rin naranasan mag-boating sa Bornholm. Sabi kasi ni husband, delikado. Pero maganda naman. Just enjoy the boating at Bornholm. Playing sisters, third video. Puro kami pasaway, na checkpoint pa kami, tinarayan ni J checkpoint, doon, pwede. Diba, hindi ka naman nahabulin nun. Pwede mong takasan yung checkpoint. Ganun talaga ang mga taga dito, diba, siga. Tinang, nagpapaharang pa rin, si YT 55 seconds. Traveling to Solana, naka 3 minutes na ako. Yes. Sinurot na kayo. Ay, ala. Ikam lang mati pag meriendada. Diba? Kanan ano kayo, sis? Di sinurot na kayo, hindi police. Awang pa helmet yun. No helmet, no travel policy sila dito. Meron bang time dun sa Bangged nung uso ang mga uso-uso ang riding in tandem? Mga patayan ng pinagbawal ang helmet. Talo kayo tiliwan na kayo no helmet. Decor Dream, still playing. Decor Dream. It's almost done. I will leave a comment here. 16th like from me, my friend Decor Dream, for your homemade candle. You're so talented in making homemade candle, Decor Dream. Decor Dream. Is this your business? Decor Dream in making homemade candle. It's almost done. All right, it's done. Fully watch my friend Decor Dream. Grabe, sis Tinang, ang haba ng harang mo talaga dito sa stir fry. Tignan mo, gustong gusto nila, whitey. Playing pa rin si Tess dito sa yung boating at Bornholm, Baguio City. Yan, ito.
Birthday escapade. Birthday escapade ni Sis Tess. Opo, Sis Tinang, di pa tapos ang harang. Salamat 5 million viewers sa inyong pagtsatsagan na nakatambay sa aking live. Thank you so much. Malaking bagay po ito sa aking watch hour. Thank you so much. Habang nandito ako kasi mamaya isa-silent ko na to. Habang nandito po ako, ipi-play ko ang iyong mga video. Salamat po sa lahat ng nandyan. Magbabakas na lang po ako sa mga video nyo. Grabe Sis Tinang, tuwan-tuwa si Uncle Whitey ito, stir fry mo. Patapos na pero hinabol niya rin ang isa pang harang na ilang minutes to. Si Pikachu, Pokemon Kids TV. Pokemon. Sis Grace, mag-play up ulit Sis Grace. Kabsat Grace. Napitan ko na play dito. Drop another link. Decor Dream. Sis Grace, nalpas DJ. Play ko nga marketan. Mag-play ako ulit ng mas mahaba. Daytoy. Naki-birthday kami sa Green Park, Galaxy. Naki-birthday kami sa Green Park. Sis Grace playing. Yan, playing. Si Mr. Madayat ang mag-play. Salamat Sis Grace sa iyong pag-play sa akin. Thank you so much. Sis Tinang, ayan, matatapos na ang harang. 13 seconds na lang. Sis Tess, naka-play pa rin ang iyong voting. Magko-comment na ako Sis Tess para hindi ko makaligtaan. Bornham. Maganda siya dito sigurado sa Bornham kasi malalim ang tubig kaysa summer. Wow, tapos na Sis Tinang. Tapos na ang iyong stir fried. Another video Sis Tinang. Si The Survivor Grandma, naka-play pa rin ang yung video. Papunta pa rin tayo sa Cagayan. Sis Tinang, maghanap ako ng video mo, yung latest. Medyo mabagal kasi ang wifi. Buti may data ako. Data ang gamit ko dyan sa pagla-live. Pero wifi yung pagpa-play. May upcoming play si Sis Tinang. Kailan itong premiere? Upcoming premiere. Tisukin natin. August 12. Lunes. Hindi, wala pa ako. Sana makasali ako sa premiere. Hindi pa ako naka-edit. Nagbakas ako, Sis Tinang.
Nagpakas ako sa iyong upcoming premiere sa 12. Salamat, Sis Kabsat Grace. Naka-play po ako dito sa naki-birthday kami sa Green Park. Galaxy. Wow, nagganda. Ang ganda ng Green Park. Napudot ba dita? Sis Grace, mainit ba dyan sa Greece? Sis Tina, pagkatapos kong tusukin, maghanap tayo ulit. Video. Yung mas mahaba na lang na video. Making first time suman. Suman, sisters. Si sisters tapos na siguro to. Super Tinang playing. Ayan, Mistes. Done. Ito nga sa Divisoria Mall. Hindi ito. Yung mas latest na lang. I miss this game. Plants vs. Zombies. Latest upload ni Mistes. Playing, sisters. Try kaduwak dita. J long hair. Taga kaya pa. Buyaan taman. Long hair. Wo, napindas dalan da di kayapan. Nung mapangkantog pa share di ayanda. Kabsat Grace. Kwanto na ito yun. Ang kanto nga marigatan nun ta semente dun from Lagangilang to dapat shortcuton ngumham pala ang cemented ngamin dito Lagangilang pag nakati nagtipulan or dito'y Bilia Francisco diretso kaya pa summer dyan summer pala dyan sa Greece. Tag-ulan naman dito sa atin. Kaya maraming uong. Baka na mismo na mag-ulam ng uong, Sis Grace. Asidagan, di kaya pa. Mapangkanto, try mo. Adda shortcut. Uret October ka mga gawid. Adda shortcut. Di talagang ilang. Adda shortcut. No kaya mo tilong cut. Magnakatilib tet. Ayanda kasinsin Judy. Tagalaang ni tatang na. Kasi daglaangan, kaya pa. Daming shortcuton, magnakati, Bilyat Francisco ni Father Floro Bautista, dagamin resort ni Father Floro Bautista dito'y Lagiban, magnakadita, tapos shortcut papuntang Kayapa. Kan noon. Okay, nginamot. Kan noon. Agasam niya may sasalok. 800 kunada. Bimaba, aging galang 500. Uong tatta, kabsat. Nakagatak din na minsan sa dajin vlog ko. 450 di may sa kilo. Nangingina pa di daduma. Karuba mi ngamin di naglako. So nga, medyo nalaka. Pintasan dito man ni Green Park. Pintasan. Sis Tinang, nakaharang pa rin sis Tinang sa suman na malagkit. May harang siya. To-play ko ulit si Sis Ernet. Sis Ernet, andyan ka po. To-play kita ulit. Yun na lang mahaba-habang video. Maghanap ako ng mahabang video ni Sis Ernet.
Yan, sis Ernest. Juan, engkanto di jay. Agoong, inununaandakan, lagi dyan, kat-cottage sa. Napindas pa itikwan, yay, bangir ti hanging bridge. Ginawa nilang eco park yun. At the project DJ ni Apo Presidente nga grotto, yun yung dinedevelop naming non-teaching personnel. Grotto, dun sa bangir ti hanging bridge. May kanto ti assist, tas ag-vlog ka. Sister, adak lang diti admin. Dumagas kanto na the time mo. Ureka, tagdadamo ni Jesto ni ditoy. Vlog kakat di aja yanda. Aduti project da nga income generating products IGP ni Jesto ni. So ti in charge tatatikwa. Egg production. Sis Ernest, dito po tayo sa Morning Nature. Ay, hindi, mahatot. Masyadong ma-exit. Ito na lang. Part 2, weekend travel, 13 minutes. Sis Ernest, 13 minutes. Naki-birthday. Ganda, oh. Ganda ng park. Sa Green Park. Sis Tina, nakaharang pa rin, Sis Tina. Sis Tess, nandito pa rin ako sa Plants vs. Zombies mo. Wala, hinagaw na ng ibang channel. Yan. May kanto dito. Sino peti teacher mo idi? Kabsat Grace. Baka anda pala nagre-retire. No da sir dong akot nag-retire dan. Ni Ma'am Jessie. Wow, may kanto agong October ay so sawanon na. Tiuong da October ron. Ay, may swimming pool. Swimming pool ba yan? Ang gulo nila. Alam mo, pupunta kami dito pero hindi mo kilala yung mga pupuntahan namin sa pupulo lang. Sapit lang kami. Ganda ng Green Park. Ay, Wow, nadala ta bunog. Amon ti bunog tayo. Nga. exit na kami sa birthday. Amon ti bunog tayo. Idadakkel 800 pesos ti kilo. Ti per kilo. Di bababasit 700. Kasi yan. Di dapay kay tagpatawa rin. 700 to 800 per kilo. Daig pa ti tikwan, pampano, kada nadagay seafood soon. Nangina. Hanay mas latamot day bunog. Magbabakas na ako, sisters. Nagmayat ti uni dadagitan. Yan, ang kapakas. Nagnagan di da palang 1K.
Wow, nangina. Baka nangalaka lang diyan nyo bukay. Numay dati lagang ilangan nagnginan. Hi, Kuya Ador. Mix vlog, Kuya Ador. Susunod ka po kay Miss Tess. Matatapos na si Miss Tess. Kuya Ador, salamat sa patamsak mo, Kuya Ador. Si Kuya Ador, thank you so much. Salamat. Nangina, mahal talaga ang bunog. May vlog din ako niyan eh. Biruin mo yun. Hindi ganun kalalaki, 700 pesos. Pero sa Bukay, baka mura lang yun. Mga suki namin, galing Bukay yun ang nagpapatawad ng presyo. Pero yung mga taga rito, ay, taga Lagangilang, ay, nangina. Kuya Ador, Mix Vlog, bibisitahin kita, Kuya Ador. Salamat sa tamsak, Kuya Ador. Meron ka po bang latest upload, Kuya Ador? Pwede mo yan i-drop ang link. Ito, Kuya Ador, 18 minutes. Anong makikita sa Bacoor, Cavite? At taga Bacoor ka pala, Kuya Ador. Sa Dasmariñas, Cavite naman po ang kuya ko. Yung hipag ko, taga Imus, Cavite. Dito ako, Kuya Ador, sa 18 minutes video mo. Anong makikita sa Bacoor, Cavite? Siyempre, ang SM, tsaka mga tahong. Uploaded ito 7 days ago, Kuya. Meron siyang 139 views at 8 likes. Okay, 18 minutes. Medyo matagal-tagal yan. Nandyan lang siya, Kuya Ador. Salamat, Kuya Ador, sa iyong patamsak. Nalpasan sis Grace, Dayjay. Video mo. Nagmayat-mat Dayjay. Naki birthday. Jaksa mo natamsakan. Ay, natamsaka kang jaksa nakalib the message. Ito manan may san Kabsat Grace, may sama nga video mo. Won, nalpasan ni naki birthday. 6 minutes lagayam gagin. Ito man at atidog Pier of Mykonos Island. Mykonos talaga o Mykonos Islands. Kabsat Grace playing. Sa Indang Cavite. Di kabsat ko taga ada gigan ita Dasmariñas ngam ni bakit na taga Caviteña talaga, taga Imus. Pero yung kapatid ko gisurusuro ngamin di Lasal, de Lasal University DJ Dasmariñas, DJ da nga nagmeet agka office agka ko teacher da. Sa Paranaque ka pala nag-work, Kuya. Pero taga Lucena ka. Wow, sa Lucena City. Nakapunta ako hanggang Quezon. Batangas. Tapos Quezon, tapos sa Batangas. Mahilig kami nun mag-open water diving sa Batangas sa may Balay. Medyo malayo sa city ng Batangas. Sa Anilao, ayan, Anilao, Batangas, naalala ko pa. Quezon na pala yung Lucena. Nag-scout. Nung nag-work ako sa Makati, Kuya Ador, sa Ayala Avenue, Ayala Tower, nagpa-scout yung boss namin ng beach dyan sa Quezon. Kaya nakarating ako doon, nag-scout ako ng beach kung saan namin idadaos ang company outing. Kaso ayaw niya dahil gusto niya white sand daw. Kaya nakarating kami doon sa Bataan. Sa Bataan kami noon nag-company outing. Sisters, natapos ko yung mga ilang video nyo. Mostly sa Baguio. Ganda-ganda sa Botanical, sa Bornham. Tapos, yung latest mo, sisters, yung Life versus Zombies. Sis Ernest, nandito pa rin ako sa 13 minutes video mo, weekend travel.
Si Survivor Grandma, nandito pa rin. Suman, Sis Tinang, nakaharang pa rin ang suman mo. Si Kuya Ador, playing po yung 18 minutes video nyo. Kuya Ador, anong makikita sa Bacoor, Cavite? Napaka-traffic naman kasi dyan sa Bacoor, Kuya, di ba? Traffic. Sobra ang traffic noon. Kasi matagal ako nag-stay sa Cavite. Ka-traffic yung Bacoor, lalo na yung tapat ng SM. Go. Ilang oras kami dyan. Pero may mga bypass na yata, 'di ba? May mga nag-open na simula nung si Cynthia Villar. Nag-open ng mga pinag-connect na yung mga subdivision niya, tapos ginawa niyang mga bypass road. Ipipila ko ulit si Sisters. Pero sa isang channel naman magpi-play. Ito si Hainalita ang magpi-play. Nag-live ka pala kanina, Sisters. Wala brown out kami kasi, Sisters, pasensya ka na. Kanina lang nagka-ilaw, 6 o'clock ng hapon. Kagabi pa brown out. May inayos daw kasi sila, yung mga taga-Abreco namin. May inayos. Inabot sila ng magdamag, maghapon. Biro mo, di tuloy ako nakapag-play sa inyo. Kuya Ador, playing pa rin po, Kuya. Salamat po sa pagdalaw mo, Kuya Ador. Playing pa rin yung 18 minutes video mo sa Cavite. Wala, offline na. Bakit? Magbabakas na ako kay grandma, baka malimutan. Pierre of Mykonos Island, nagpintasan man nga Pierre deto ni nakadalos. Hey! Gusto mo tin alitan? Yung volume mo naman nakahul ng kahul. Nakakahul na. Wan sir, magnakala. Wan, namamuka mami ko nang ma-deser ka. Apo, aga naglabas nga. Kanayon nga ngagmunmunaw dayta. Welcome, Kuya Dor. Welcome, Kuya. Naka 8 minutes na ako sa 18 minutes video mo. Pierre. Sis Ernet, nandito pa rin ako sa pangalawang video mo.
kasi meet si Stinang. Kanyang suman. Ang galing ni si Stinang gumawa ng suman. Welcome, kuya. Kuya, welcome. Salamat po sa pagpunta. May inom tayo ng buko juice. Buko juice. Ano pa naman. Ada dita George Clooney Brad Pitt. Ay, hindi pwedeng kuhanan ng video. Sayang. Maski palihim, bawal. Ganda ng pier ni. Ang ganda-ganda po ng pier. Saka blue, napaka-blue ang tubig. Color blue, kulay asul. Ang linis. Kuya Ador, may meron ka na bang content about Dolomite? Kamusta na kaya ang Dolomite ngayong tag-ulan? Hindi ko pa nakikita yun si Dolomite. Mabigat din ang ating dala. Yung sa Facebook or sa ating ladies. Ayan, ang daming pasaheros. Ganyan naman yan. Magbabakas na ako. Kamsat Grace. Diba, tara natin. Walang yan ang ulitin. Siguro regalo sa kanya. Esas. Nasa kwento naman. Nagbakas na ako. Saka nalimutan ko. Mama, what? Oras tinal. Nalpas live mo. Oras? Dito ako hanggang 9:30. Pero, isa silent live ko na lang. 9:30, oo. 9. Dadanin. Sandanin. Kasi, masakit na yung lalamunan ko magsalita. Ado bodyguard na. Ay, hindi ba pwedeng maski mag-picture lang? Brad Pitt, Tom Cruise, mga gwapo. Mga idol kasi dyan, pa-picture, bawal. Mga Hollywood star kasi. Nay, naka-fully watch ko na kabsat. Fully watch. Sis Ernet. Making suman. Pa rin tayo, sis Tinang. Ado talaga ti bodyguard na data sis kasi Hollywood star. Dito pa yun, local lang nga artista. Nangabak lang tinis banggad kat ado pa bodyguard na. Ada pa bodyguard na. Survivor Grandma, meron po ulit harang Survivor Grandma. I-watch natin ito, makakatulong sa kanila. Wow! Anyamo naggapo da garod sis. Ni George Clooney, ni Brad Pitt, ni Tom Cruise. Sus, crush ko pa amin ni dadagita. Lalo ni Brad Pitt kan ni Tom Cruise. Nakaharang pa rin si Survivor Grandma. Marami ding harang si Survivor Grandma. Sinong arte kaya't mo makita kabsat?
Crush ko pa dayta. Da Tom Cruise. Crush ko dayta. As in, natayag da nga tadagita niya. Bangkawag. Kuya Ador, didikit ko na to sa'yo, Kuya Ador, ang aking isang channel. 9 thumbs up. Didikit. Alright, nagdikit na ako, Kuya Ador. Baka malimutan ko. Wala akong remembrance. Di BTS! BTS member. Korea DJ niya, BTS. Sa bagay, lakay da siguro dagitan, datong cruise. Nandito na tayo sa Cagayan, Solana, Cagayan. Ang daan daw sa Cagayan pa-straight, hindi kagaya dito sa Abra na sigsag. Sa Cagayan daw straight, mostly yung highway nila. Wow, ang ganda. Nawawala na ako. Nagre-reconnect na. Wow. Wow, mag-concert sila dyan. Sige, itas i-vlog mo sis ha. Panoorin natin. Hello po, Robin Padilla ng Kawayan Masbate. Friend ko na yata to si Robin Padilla ng Kawayan Masbate. Bibigyan kita ng moderator. Idol Robin. O sus, mala artistahin ng aking isang bisita ngayon. Salamat sa pagdalaw, Kuya Robin. Isusunod ka dito, Kuya Robin. Ganda ng Solana, Cagayan. Nasa Suman pa rin tayo, sis. Tinang. Hello, salamat sa tamsak, Kuya Robin. Kabsat Grace, may sapay, magustok na ito yung video mo, sis Grace. Amot nga minunay sa agblablog ni Kwa, ng kasinsin. Kasta ko man, i-feature na, Dagi J, napipintas na site dita, Greece. Buyak man ang video mo, sis Grace. Ayun yung ibigay sa'yo. Kuya Ador. Ay, malapit na ang 18 minutes video mo, Kuya Ador. Salamat, Kuya Ador. Kuya Ador, salamat. Ano mo tiyap upload, Kabsat Grace, ganin sa. Ada di magusto ka video ng aduti kasla castle baday dyan. Di Facebook.
Arriving Rafina Sport. Dito man. So, napintas day pa dito. Arriving Rafina Sport. Playing. Meron siyang 60 views. 2 weeks ago uploaded. Subsat Grace playing. Basit lang tip upload na di jay. Adalang may CD so di magustok ng buybuyaon. Degrees. Kasla ko makastoy ni kanya if it feature na di jay napipintas di jay kasyan. Ngam saan samot mahilig nga agtutor. Tapos na kay Kuya Ador. Kuya Ador, natapos ko yung 18 minutes mo. Punta naman tayo muna kay then balik ako sa'yo, Kuya Ador. Kay Idol Robin. Bisitahin ko nga yung niya. Ito, Robin Padilla ng Masbate. Kuya Robin, nandiyan ka pa? Nandito ako sa iyong bahay, Robin. Ito, kumanta po si Robin Padilla ng Kawayan Masbate. Kasi hindi natin i-mute lang natin ang kanta. Wow, full watch na ako. Kuya Ador, Kuya Ador. Salamat po. Natapos ko yung 18 minutes mo. After nito kay kuha ko ulit ako ng magpe-play ulit ako ng video. Arriving Port. Rafina Sport. Wow, ang ganda Parang magkakapare-parehas yung mga mga building. Magkakapare-parehas ng design halos. Arriving Rafina Sport. Napintas kabsat tawan music na. Mapan mon tumot up basitaan kabsa di Santiago Cove. Di Santorini da di jay. Santiago Cove. Pintas mo. Wan nga rod, napansin ko na kabsa tagpaparis dati ko ni style ti balbalay. Adda say may grismot dito nga resort dita Ilocosur, Santiago Cove, yung Santorini nila. Doon din nag-shoot si si Cardo Dalisay, ang probinsyano. Maganda din doon. Medyo mahal lang daw kasi ang entrance tsaka overnight. Buwan tinulad the design. Siyempre bagin ni Kodayjay. Bagin sa ni Singson.
Salamat sa 2 million viewers ko. Sis Tinang, nandito pa rin ako sa iyong suman. Oh, nangina ti entrance di jay, Santorini da, limagasot sa. Nga mada welcome drinks na. Natapos ko ang video mo, Robin Padilla. Yan. Bell all na rin, Kuya Robin. Dito ka nagsayangan. Huy. Kabsat, DJ, kaimasan dito nagsayangan, di ba, J, masungad. Nag-transfer da, J, asidag ti Camposanto. So, ti kaimasan dito yung amikian. Nag-transfer da, DJ, ta, inusar da ngamin, DJ, lote da dito yung agren-rentada lagayam dita. DJ da. No agapu ka dita bukay, masungad mo. Ngam nagapu ka ditoy asis a pinakadulo. Yan, pansitan sa nagsayangan. Ganda talaga ng port, oh. Malinis. Ang napansin ko dyan, oh, malinis. Malinis. Ito kasi sa Pilipinas, nakalat ng kalat. Kuya Ador, pangalawang video, Kuya Ador. Play natin si Kuya Ador. 18 minutes kanina. Ito latest. Anong makikita sa Nobeleta Cavite? Galing din ako sa Nobeleta Cavite na noon. Makikita sa Nobeleta Cavite. Kuya Ador, playing Nobeleta Cavite. Naimas, diba? Actually, kabsat, aduti, nagsusulputang pansitan tapta dito, nanipod idi pandemic. Data, pansitan tinagsayangan. Grabe, handa nga paabak. Adulat ta ti customer da. Lalo di bagbagak ti pinakadulo. Naimas ngamin digit hanga na mantika, hanga na mantika. Iti mo ngamin daduma ditoy. Oh, na mantika da. Kaslan nadalus pa mo di surroundings. Ada kay toy ads na Kabsat Grace arriving sa Pinasport, may 1 out of 2 ads is playing. Ang napapansin ko gamin dagitoy aduti ads na dagitoy kakastoy dagiti views lugar tourist spot or tourism nga lugar dita. So ti magusgustuhan da nga ikan ti ads na kundi ti uray no kunada gaming kanyak da kamo no sto 100 views kano ngamin kat salpakan dati ads ngam dagitoy ni bagim kat 60 views. Ado ti ads nan. Amin napintas di content. Naimbag di jay. Mapan kami kumaamot tatay di jay agpansit ngam agarbis mutun ko awan nila kay ko motor lat adda. Nagbaetan ti balais. Shortcut dalan.
Jak pinapadasan di jay. Di nagbotan balais nga shortcut mapan. Dalan mo diit. Jak pinapandita. Adda sikat dito'y Midway. Medyo Abramiki. Ngam handang atiwan di nagsayangan. Naimas pa imot dito'y Abramiki. Dito'y Midway. Pansitan da. Ay, nalpas DJ Kwan. Port. Biro kakman sa bali nga video mo, kabsat Grace. Nalpas ko di port. Oray ta, nakabel ola kanya mo, umayak tumot ta live mo. Makitak man tay lugar yun. Yan, nagplayak man sa bali video mo, kabsat. Won. Welcome, kabsat Grace. Detoy, guray kan. Again, enjoy kami nagbuy-buya ti videos mo. Ito man may isa. May kunos. Relaxing view. My first day in Mykonos. Ayan, 6 minutes. More than 6 minutes. Playing. Suman pa rin si Stina. Welcome kabsa, thank you ata. Nakatamsak ka, nakaumay ka dito live ko, naamamo ka pa, nga sikat ni Auntie ni Justuni. Ma'am Grace, bagak to no ko, ang kita kami no Lunes ni Justuni. Singpot ngamin ni Jai, naubing. Nagagot pa. Kuya Ador, natapos ko yung anong makikita sa nobeleta. Hindi na ako nakapagtamsak, kuya. Biglang natapos. Nasa harang, kuya, si Stinang, sa malagkit mo, may paharang ulit. Agin gagagot. Seryoso ng ibagbagak. Inkag exam ti civil service. Permanente ka kuna. Sayang di tenure na ngamin di assist tapos ang mga permanente. Kat job order ngamin tawan ti civil service na. Dakman amo no napanon, ada exam tatay, di bangged. Pintasan nga talaga dito ni Mykonos. Kasi kumati vlog ni kwa, Kuya Judy. Takas to yun eh. Visit na mga hindi ko alam kung kanino. Ay, dito sa kabila. Ang pintasan na gadi, plantitas ay plants daw. Pigsa ti angin.
Pintasan. Ayun, oh, sika. May sika dito. Lawag susi daw pwede lumabas. Lawag susi. Mamaya na. Wun, nga rod ni, nagangin. Sarado yung walang doorbell. Mahina ang signal dito. Sobra. May wifi ka naman pa. Ay, mahina din ba ang signal dyan sa inyo? Ay, yung lugar na yan? Kala ko pag abroad na ano, talagang zing, ganun na yung wifi. Airpods na galing pupunta kanina. Ah, balay da amo mo. Ay, nagba ng dasikan eh. Pintasan. May nababa. Ano kaya yan? Pintas. Si Lolo. Ay, may ano pa pala dyan. May hagdan. Paakyat doon. Kanino ba? Naku, nagdakalan mo tay, naglawa tayan dan eh. Lalabas sila. Ay, talaga. Kitchen. Pwede kumakain ng lunch kanina. Hindi na kami magdi-dinner kasi late lunch kami kanina. Sa so pagod kami. Pintasan. Dates nga tadag ito niya. Kasi Hindi da siit-siit na. dito sa Mykonos. Nagpintasan pa ita beach na ni. Nakaka-relax. Grabe. Sobra, Parang gusto ko na nakaka-relax. tumira dito. Napakagaling. Ganda. Sayang oh. Palubog na yung ano. May sunset na. Hindi lang abot dito yung sunset. Ang ganda sana. Sayang. Sa island dahil malakas kasi ang hangin at maraming Ang ganda ng current. connection ng internet. Ah, ganun pa lang. Takol Balayda Island, Amok. Wow, 7 Lubog bedrooms. na yung sunset. Ay, ganyan na yung kulay. Adamot la kadwam kabsat nga kwa ko-employee. Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Nilamig ako. Tapos kasi ng ano. Ang ganda oh, island. Ang bahay ay tataka kasi hindi naman yan. Hindi ganyan. Pintasan. Ay, nakaharang na. Nasarang na. Ah, display lang data dates. Daads nan kabsat. Patapos nalpas gaminan. Agbakasak man ta no. Amo nga nabuya dito yun. Madamati harang. It's not hard kasi may Suman, nagarharang pa lang. Ado ti harang na dahi ti suman pa eh. Ay, napaawan. Ay, mayat ano awan di amo yu, di makakwa. Pintasan nga i-vlog niya. Pintasan nag-enjoy ak pa nga nagbuya. Ang tagarida min di uneg, so nga pinasailan ko pa. Eh.
Yan, nalpasan. Buyat naman ng kabsat. 1 month, awan amok. Oh, enjoy data. Awan unay. Ngam, kwama lang niya. Okay lang ano awan basta consistent sweldo. Di problema no pagbakasyonan na kamalaon. Okay lang, at least makarelax ba safe. Nalpas kon kabsa tagbuya man ti sa bale. Dito explore the beauty of Mykonos Island. Explore the beauty of island. Playing manen kabsat Grace. Ay wow, nagkaswerte with allowance pa. Ipa nagswerte dagi dayon. Adda nagyan idi mat iti balay mi nga kadwami kay aywan mo ti anak ko. Idi kwan, syempre growing mo ti family na tagpaadan. Nag-abroad di Singapore. Aloy, ta nakaliman la ti amo na, nawanti gasat na, nagawid Pinas, sa nag-apply Dubai, tetan mayaton. Tapos, edi scholar di amo na nga, nagbasa ti computer kano. Tata nangag tagtagibalay kano, da kano di office sa tayan nan. Ubing pa iti amo. Ala, nagswerte ka kabsat. At least nasingpot da. Pintasan na ito manin island ne. Explore the beauty of Mykonos Island. White House. Pintasan. Almost agpaparis dati kwa niya ni. Tibalbalay, ti design. Awan ti kaslasinda niya. Kaslamot kwa daytoy bubungdan palitadan sa ay napideya yun buhos. Nagpintasan di overlooking beach pagmayati pagka-blue na. Ay agjowa da ayun nagpintasanon. At least ka generous da. Ado ati masave mo dita kabsat. Generous da. Huwag nga rod. Napansin ko. Buhos sa amin. Buhos ti balay da. Wansin na. Tapno nga takwa. No winter. Kwan. Panaglalamin dita ko. Nadaras laong te kwa. Bakasak pa. 39 tamsakak dito Bagyo dapay agbasa. Kabsat awan tadua. Duati college mo. Ayun. Bagyo dapay agbasa. Negative 0 no winter. Agat yumin. Kabsat na lalo no private school di Bagyo. Narigat. Aginbes ka ti kwa di jay ti balay na pintas kasi ti dream making nila kay ko aginbes ije Bagyo na pintas ti aginbes ijay duwa daga ko agbasa ay na 0 no winter ay sus na lamin
Marigata nak pa di bagyo no kasi kami nga December or January nga mapa naka lamlamin datan tulakat din 0. 0 degrees. Ay di bale kabsat ta GUC nanginangag pa iso ngam trimesters da. Nadaras mo lang mapagraduar ida nga magumakamot ati kwarta nga gastusan da di jay. JUC, University of the Cordilleras. Pero trimester da DJ kabsat, nadaras mo nga paggraduaran nga nanginalaang ti tuition. Gananos ka pa'y basit, di ba? Sabay da pa'y mot nga college. Naples, watch ko na day kwan. Explore the beauty of my Mykonos. Full watch. Ito. Kabsat, aging gak lang ti 9:45, panawak to dayto yan kat. Kwa, ay nakto maturugan ta, nasapa kami nga, agrubat no bigat, ag first mass kami kani. Ay, pulsay, won, graduating nga, medyo makaangas kan. Nung baka aglo, kabsat, napintas mo't no aglo, anusam lang ati, gastos na, nung napintas no aglo. Agplayak pa iti may isa kabsat nga kwa, playak pa iti video mo. Kamay mayat lagi ito i-vlogs mo ni, mayat lagi di view, lagi di matanawin. Kung katagbiro kakmantik kwa, buyaan ta nga, buya, ito'y. Ito ilatan, 23 minutes, 23 minutes son. Grace LDTV, my last day at Mykonos. Magandang hapon sa ating lahat. Baka live ito. 23 minutes. Yan na lang para mahaba-haba ang ipi-play ko. Ginanapay. Amot. Ngam napintas no ituloy na tilo. Oy naka-ads ka kabsat ditoy. My last day at Mykonos. Magandang hapon sa ating lahat. Siguro ko ito live. 23 minutes. 23 minutes. Nya ti mas prepare yung nga ipa-play DJ live no de video. Sa amin ko kumpormi. Kam napintas ni. Kaslamot. Awan ti traffic. Pintasan ti view na. Kaslawan traffic yu kabsat. Kung kahit ano, dupay ti views na dito ini 493. At the 64 tamsak man. Napintas actually uray no uray live or video basta napintas DJ mabuya kag kagusan magkatikwa ti audience. Hello Mr. Plumtree and family, good day po dyan, good day to you there and good evening here in the Philippines. I gave you a moderator. Yeah, you already have a moderator, my friend. You can drop the link or you can connect with my friend Grace LDTV. Mr. Plumtree and family, you can connect with Sis Grace LDTV. She is a good friend. She can help you also with your watch hour. I will visit your channel, my friend Plumtree and family.
You have a 412 subscribers. My Mr. Palm Tree and family, you have 412 subscribers and 78 videos. I'm playing your video now. Driving from Rudport to Hafton, Johannesburg, South Africa. You're from South Africa, my friend. Yeah, I'm playing your video here. Palm tree. 13 minutes. Yan na lang, mahaba-haba. You're welcome, my friend, Palm tree. My friend Grace LDTV is a very good friend. We're both from the Philippines, but she is living there in Greece. Yes, I will play your video. All my visitors who visit my live and visit my live, I am playing their videos. Just like you, my friend. I will give you a banana in this video, from this video. Yes. Driving from Rudport to Hafton, Johannesburg, South Africa. You're from Zimbabwe. Welcome to the Philippines. From Zimbabwe to the Philippines. Welcome, welcome, my friend. Kabsa, thank you very much. Thank you. Di bale, mahaba-haba ang video mo. Naka 23 minutes, agpe-play latta data. Palm tree and family playing your video. Palm tree, thank you so much, my friend. And if you could have time to like my live stream, I am very much appreciated, my friend. Plum tree, if you like my live stream, very much appreciated. Yes, you're welcome. You're very much welcome, Mr. Palm Tree of Zimbabwe. Welcome to the Philippines. I'm not in the city. I'm not living in the city, my friend. I'm living in the province or countryside. That's why my background there are, trees. Ay, wow. Thank you, Kabsat. Adda na aramid ko nga playlist dita. Kasla 2 hours sa day dyan. Thank you, Kabsat. God bless you there in Greece. Agan-anad nga kanayon. Bamta ta relate istorya ako to kini Justo ni daytoy. Daytoy namit ko nga nalaing nga antina. Wen Kabsat, thank you Thank you, Kabsat. Thank you. Oray tag play dito 23 minutes nga live mo. Tamsak ako, baka no malipatak o 16 tamsak siya.
Plum Tree and family still playing, my friend. You're driving from Roadport to Houghton. Houghton siguro daytoy. Driving from Roadport to Houghton. Houghton. Sorry for the pronunciation. Kasi tilan kayo talaga kin Justonia. Inyati message mo kin ni Justonia tay bagak to. Kulkulitak nga rod nga kwa ag exam. Yakman na mo na pa nag-exam. Kaano ko mama permanente. Aging ga kami awan ti exam awan ti eligibility na kabsa taan nga ma-permanente suna. Agkon contractual kat sayang di tenure. Amman makarwar deji kabsat basta ag-review kasi ubing pay ngam siya. Siya kamin kat kabsat 45 bo ni suna kat ubing pay on sa 30 na deji ka anakam. Ay agbuto nga exam. Bamta takulitok tumanon. Sayang mat. Sayang di tenure na. Mano years na tuyo na si stage yun. Hanak pa lang nga disbursing officer idi na employed ta. Tandaki di sakdayak kami nag-disbursing adak di press office. Staff nak ni presidente. And then nag-apply for promotion di jay disbursing. So di so ti panakamamok kanya na. Karkarigatan na. Wano may kanto kabsat. Bumisita ka daala jadmin. Dak di records office. May kanto di records office. Ta itor ka jay opisina ni Presidente mi. Nalaing ni Apo Presidente mi nasimput. Lalo dagi alumnus ngom umay. Magustuhan tapay nga ininbitaan ti reunion. Nagpapa-reunion dagi batch idi dagi lock babies. Wow, may kanto di assist. Na-full watch ko na si Ernet. Ito playing. Naka 9 parang ano pumaspas-pas di wifi. Oh, nagpaspas nga ag-play ti video yu tatan eh. Mom sis DJ 23 minutes video mo naka 10 minutes zone. Tatay kat nagbuntog. Nikwa Gregorio Turquesa Jr. Iso ti presidente tata. Taga Dolores isuna kabsat ni Mayor Conde. Ngam naikamang jay Banglulaw Bukay. Di Banglulaw Bukay ti ayan ti Balayda. Ngam kabsa ni Mayor Conde di Dolores. Ay kanain ka nga one reunion. Usually magami nag-reunion dan mga summer, Christmas. Active ti alumni president yo. Active ni Mayor Abaya. Ay hanggang nga Mayor Tatan SP Sangguniang Panlalawigan. I will leave a comment from your video. Plum Tree.
Won, kanayon kayong awan nga malay mo, uray ta active dagi jay kwa, officer ta alumni, makakuha kay tumot lang, maranaan yun to. Yes, welcome, you're very much welcome in my life, Mr. Palm Tree and family. Mr. Plum Tree and family, you're very much welcome in my life. Visit again, Plum Tree. Still playing your video, my friend. 13 minutes video. I finished 10 minutes already. There are still 3 minutes more to go. Ay, awan tamang mo nga teacher dito yan. Won, baka teacher mo pwede ni Dr. Pagluanan. Retired pa yun. Ubing dagiti simukaton. Inya ti course mo idi kabsat. Awan nga min, ubing mo dagiti chairman nga makikita kun kadadinan. I-check natin ang battery, baka low. Oh, may 45 pa percent. Nakare-relax mo ta dito ini may Mykonos. Mykonos Island. Oh. Doktor ni Ma'am Ruby. Sino RHU doktor ni Ma'am Ruby? Ni Kwa, ni Doktora Orozco. Yes, thank you so much, Mr. Plumtree and family. You're very much welcome in my live stream. Thank you also for tuning in. Thank you for the like in my live stream, my friend. Thank you so much. It's about to finish your video. And I'm gonna play another one after this. Magbabakas na ako sis dito sa video live mo kasi baka malimutan. Yan, 16 tamsak ako dito. Ay, ni Sardong won. Ni Sardong, madilumaklakay. Bisitaam tono ko Ni Sardong. Madilumaklakay ni Sardong. Nakitak din na minsan. Madilumaklakay ni Sardong. Ay, nasa kabilang Wun nga ro, adbing kulawan, awandan. Damam ragun to na, dadapay lang, retired na. Sis, ads na dayto ikwam, live mo. Ganda ngamin, napakaganda, nakapimpintas ngamin dayto ikwam. Aglaw-law na. Nalipas mo't gaya man nipon. Fully watch, my friend Mr. Plumtree, fully watch. Another video, my friend Plumtree.
Montana Tollgate to Midrand. Montana Tollgate. Montana Tollgate. Mr. Palm Tree. Plum Tree. Ni Ma'am Ragunton, advisor mo idi, high school. Nabayag nga nag-retire. Tsak pinabutan kabsat si na-employ ti assistant 2030 na wandan. Ni Serdong ati, medyo matagal ko pa, nabayag ko pa labasit nga na kaworkan dita assist ni Serdong. Ngamda ma'am adding ko lawanan. Ma'am Ragunton. Ang kalata nagpa-share kabisa. Thank you. Uray tag play dito video mo. Napaspasmot na naka 16 minutes ako. Di 23 minutes nga live mo. Mamta tag play lang. Di ngamin duwa nga si Titi anak ko taunag. Madi ngamin makabakas. Wait lang, mag-play na lang. Numalpas dito yon 11 minutes yun. Kabsa tumay kanto umili dito yung assist. Ni Dr. Abaya Tikwa, alumni president. Manip. May kanto ta doon ka Jekwa, office ni president, adalakat day. 3 hours na. 11 minutes. Pagbitla dito yan. 12. Mr. Plum Tree playing 11 minutes video. Napingungtan na ka ni Jestoni. Bagamgat di Mr. President, nananusam di at kaanakak kunamto. Tano, makapasati kwakut, sumiyag tay appointment na. Apay ko mga niya tumayam kunanan. Makitam to di project da Jestoni. Adu mo natin improvean na di IGP ni di isuda tagan handle. Idi gamin kat na baybay anda mo. Tatakot adu ti project da IGP. Siyempre nakakamiss ti assist adu nagbaliwan nan kabsat kaano ka na udi nga nagawid. Adun amom DJ new admin mi tatan dapay baro nga admin building tayo gayam dapay baro nga admin buildingon DJ asidag tikwa ayan ti sanguti ayan ti saratin ayan tinwang nga marker DJ nadun tinagbaliwan na kasi agbalinto ngamin nga University of Abra deta asison adawa Republic Act nan impasati ti nang sponsor deta nga bill na idini kwa ni Congressman Bernos JB Bernos di ko naging nga naipasana nga Republic Act so University of Abra isunan ngam tatati status na kasapulan nga adu pala ti kasapulan nga obraan ni papaobra ti CHED no malpas daya yon agbalinto nga full-fledged university kasapulan dalaang adu ngamin ti kasapulan da nga teachers dapat 1990 nadu ti nagbalbaliwan nan kabsat may kanto adu ti build since that year adu ti patpatader nga building adu ti na renovate dagiti cottage pa idin awan pa yun, di daduman ta, narnar puong. Among batikwa, nagdodorm ka ba? Adda barong men's dorm kan female dorm tatan.
Ti ayan nakat asidag J kwa. J Kas ti asidag di bumaba ka di jay di dati nga Green Valley. Jay tayan nan. Doon tinagbalbaliwan na mo ti asison kasi kasapulan tag-improve tap nagbaling university. It's about to finish, my friend. Wo, nada, baro. Para nga guparet da ito'y September. Di pagmayetan na tatta dito'y assist kabsat ko Diba kanya hindi kag tuition fee kayo? Free tuition fee tatan, subsidized ti government. Ti bayadam laangan kakwa certificate registration kan insurance sulangan. Ni Ma'am Ami retired pa yun ni Ma'am Ami Aldaka, retired pa yun ni Ma'am Ami. Naduti kwa nagbalbaliwan na mo ti asison kasi kasapulan among baji kwa. Diba da rancho ti Asis? Ije Likwan? Subagan? Likwan baay? Diba da rancho? Adapay dorm ti ubing ijayon. Dakkel nga building. Pinagbalinda nga dormitory ti ubing. Ije Subagan, ije Likwan baay. Di sakbay mapan ti rancho ti Asis. Ternyo di balasang won. Awan at ni Ma'am Ami iso agkwa the business na tatan nag-retire di last year. Adda bigasan na ditoy sangot antem ko ken adda presto na di tiandaan ang iso ti meat vendor suna. Won adayo di jay ngem adamo tagigan ngubing. Ada caretaker ti Asis di jay nagpatader actually project ni Congressman Bernos di jay nga building. Sungod ti mang tultulong ti Asis ni Congressman tapno kasapulan ngamin ti adong infrastructure buildings as jay. Deta naka line up pay kabsat ditoy old nga library tayo. Due for renovation data agpatader danto ti building nga barbaro nga library kasi kasapulan kasi agasem 10,000 ti enrollees ti Asis. Amin nga campus di Bangged campus lagang ilang dito'y main ken di Lapas extension 10,000 student dan enrollees tapos adda pay plano da nga agipatader ti maysa nga campus J Pilar campus soon kunada. Di Facebook na i-add mo. Tagpa-reserve ka kanya nang tatakabsa at narigat pa lang ti agpalpalain ka tatata da ASF kano ti pork. So nga ti paggatgatangan mi di Asis, si kami nga empleyado ti Asis, da jestuni, suda ti paggatgatangan mi ti karne ti baboy, nasa safe ta, in lockdown da di pigeri ti Asis. Na di library soon. Aywon ang kag FFB. Shucks agpaminsan mo't ati FB nga more on dito YouTube. Adu ti kwa dijay. Kalalas. May maya dito. Nabayag ka dita Grison kabsat.
Nalpas ko gayam DG, 23 minutes na yung nag-play mo daytoy. Malapit nang matapos ang summer live daytoy sigurado. Ayan. Dita kang agbakuton. Alam to na ti anak mon kabsat no makabasa dan. Agdidin na kayon. Actually, may mayat kanumate agtrabaho dita adayo kunadang syempre sakripisyo. Update ka. Ay supay nga kuan kabsat ado ti YouTuber nga agla-live. Kasi kasapulan da kanung ag-update. Tanuhaan, bumaba ti watch hour da, masiro da. Si kanumot kunada. Birthday dito'y amin. Ayun. May dalaga nagbasa dito'y. Won. Mayatmot lang dita ata at ado ti opportunity no dito'y Pilipinas. Basit ti opportunity. Wanda tini ag play latta detoy 2.39 hours. Aging ka malobat detoy laptop. Awam mo ti visitor ko, siksi ka lang mo ton. Mamtan tag play. Apay kabsat nangina nga ta, nangina ti schooling dita. Greece. Muli. Why? Muli? May email? Why? Ang kagbantay jay, likod. I won. Won mayat mo taday jay takwa, mayat dita. Dadumangkaw dito yung amin na bisyo. I won atakwa dita niya. Gamin ure ka kahit ano ket maistrikto am tubing di tangamin ke adu ti freedom tubing nya sumot ti kunada pa di istorya naku nakatagtagaridan na ay wow ngina adupay ti kwa kabsat. Adupay ti sudante damanong ko nga foreigners. Uwan ka jayin Chay. Napo, ayan. Nariliw lang dito nga aso. Kajayin. Uwan, adapay di Lasal kabsat di Dasmariñas adupay ti sudante ti damanong ko nga foreigner. Lalo ti Korean. Ay ala, agyo si Dan. Actually kabsat, ure pay mo ditoy Pilipinas, ditoy probinsya tayo, no handa nga, no awanti mangisuro tubing, no baybay anda, yosi. Di anak ko kabsat di classmate na, di last year, ada group project dat kat ditoy balay. Bebet. Wala ang dayjay. 15 years old. Ag bebet. Makikita ka numot ti parents na kat okay lang.
Un. Deta bisyo ngamin niya. So nga kasi kami, bagbaga kami dagitugding, ang mo bisyo mi nga gasawa, ang mo bisyo nila kay ko. So nga, wow, bareng makagraduar damot. Nangina ngamin ti magatgatang dito'y abran kabsat. As in. I'm done with your video, Mr. Plumtree. Nagbakas na ako si Tinang. Baka malimutan. Huwag nga road. Ito langin probinsya tayong abran, ang Mumba. Ti kamatis tata, 160, 180. Kasi dyan, 2 gasot ti per kilo ti laya. Gaso. Ti malagkit rice tata, 160 ti may sasalok. Ti dikot. 130 mo ti bagas. Ikilo da pa amin nun. Ultimo saba nga, nagpupuskol ti kuanan, nakakilo amin nun. Papaya, ikilo da pa yun. Kada sa bunganay. Agaso. Dati kot. Tumpo-tumpok lang idi data. Kan di ba? Di saging na saba. Bilang-bilangan dalaang ti maysa. Nagnina ti kamatis. Jakpe kayo ti gumatang ti may sa kilong tagasong kalakaan di si Domingo ko 150. Barang andaman ingina no bigaton. 150 pesos. Umabot pa yati 200 pesos ti kamatis. Idi damo ti tudo. Nangina. Kasla, nangingina pa iti magatgatang iti ngam di Manila. Kunan di kabsat ko. Ngam di Ayanda di Cavite. Iti laang dilayalangon, 2 gasuton. Actually kabsat. Basit agmulmula. Nanipod da dole out dati 4 piece. Basit late. Among ba nga idi kaano last year October kakasjay nga dinamag ko di vendor pagkapuan na dagitoy utong kaskada kamatis kaskada kada tarong kunana gapu payla Pangasinan biyahe kanun tawang mo ti magatang da ditoy lokal basit agmulmula. Sak ako dito arubayan mi nga basit nga mamulaan ako adda pariyak, da papayak. Da kangkong ko na pela nga pagugutan. Nagdakkel. Amma nagmulmula da dito'y asis. Yung priority da gamin ket irik ay palay. Adda mula dangam ipresyo damot pa iti market ngamin. Ipresyo da ngamin ti market so nga nanginalat ta. Kasla kasta kabsat ado. Marik nami. Ta nagrigat pa iti agbirok ti kasambahay kabsat. Talaga. So nga lalaingin mo dito kadwami no. Kasi nga da ako na one office ko makadalos lakot di mapakan na ti anak ko madigos nan mapaturong nan mapanon sakto ti gubrat di
kwan after lunch nasjay. Won, dangarod planting rice mi into no 27 holiday ngamin ti August 26 so 27 income kano agmula agraop. Tulungan mi da Jestone ni Jestone gamin kabsat na assign iti IGP. Oh, iso ti clerk ni director ja IGP. Kat nagdawat dati tulong from empleyado, faculty kan staff, pam may kanutulungan ida nga graph no 27. Usually kasta kabsat, kwada pa ya, ilong da pa day dyan, ilong da pa. Man manulaang ti agtrabaho, man manulaang ti kaya natikwan. Kasla kumajay, ayan mi niya, di bangir. Ang bibinggo da, ang tutong itda mapanak ki JT weekends, lala po, bagpay dagitoy, takwa, kung kunak. Kaya dati kastakot si kami, awan ti klase, awan ti trabaho ako, agmulmula ako kasi dyan. Uno, repay mo tsak napintas mo, tikas ka. Diba? Kasi mo lang. Maya. Nakainutak dito live mo kabisa. Nga road, tamay kan kwapayin kabsat, in-expand naman ti purpison, mabalintong ag purpose, dagito'y masikog, pregnant women, agpaspasuso, mabalintong. Hanlaan nga dagiti addaan naanan, nga kinderon, mabalintong, in-expand da kami nun. Dole out ngamin, ti pamayan tata ti government, dito yun, Pilipinas. Tapos syempre si kami nga matataksan ti gobyerno, sumutan na ti share mi kanyadan. Wang nga ro, dapat ngamin sabayan da kuma, kasi di dati nga trabaho da kuma, sabayan da. Kailon da pa'y kabsat. At dapay mapanaglon, kin katugangak, ti kasta inungtan na. Isupay ti forecast ko. Ay, da doon to natag sisikog kadag, maadi-adi, tannaanan, kung kunak. Sistinang, 3 minutes ads ito, sistinang. Won, ado tag sisikog kabsat, ado. Sis, thank you very much sis Grace, ti kaadam dito yung live ko. Kwan, inak di unugan, inak maturugan, bayak dito nga, bayak dito video mo nga 2 hours dito, ag-play dito o naka 15 minutes ako, 2 hours and 39 minutes dito, malapit nang matapos ang summer. Yaklatan niya, ag-play yun. Ay nakwan, ag-prepare ti, damin ta, badimot maturog, dagijubing ko dyan ay sus. Kung masapa kami, agreeing no bigat. Thank you, Kabsat. One, thank you, Kabsat. I-post ko dito yung akwan. Ikwaklat. Ikwaklat ta isunan. I-silent ko laptan, Kabsat. Thank you very, very much again. Regards sa iyo, Kabsat. God bless you. Kananad nga kanayon, Kabsat. Thank you for
nakilala kita, meron na kaangkong friend sa Greece. Bye, Kabsa. Thank you very much. Yan, dyan na lang muna. Dyan ang labas namin, madilim. Dito iruar ko lang kabel ta, dadtang amin tayo wifi mi. Na may mayat laing. I-switch ko ti wifi dito yan ka maibos di data nan. Yaman na kabsat ti adu. Yaman na kabsat. Silent kun kabsat.